So, okay na. Ito lang huli natin guys sa pamiwas oh. Pwede na to guys. 4 kilos. Thank you guys. So guys, 40 days video ayan. Oh guys, alam niyo ba to kung ano to? Oh. Pupunta tayo guys sa pamiwas. Ayan guys oh. Ay naku. Minimikos-mikosan bagari. Ayan guys oh, adami oh. Oh. Pupunta tayo sa pamiwas guys. Yay! Nandito tayo ngayon sa pamiwas. Ayan o. Yan guys. Napakalawak niya pala isdaan niya guys o. Ayan o. Kita nyo guys. O. Mamimiwas tayo ngayon guys. Itistingin natin kung may sumisibad. Kasi marami daw tilapia dito eh. Hindi ako marunong nito eh. Paano kaya yun? Hey. Guys, titistingin lang natin guys ha. Kung meron. Ayan guys oh. Dalawang ating dalang pamingwit guys. Titistingin natin kung may sumisibad rito. Ay, naku, sabit guys. Huli agad guys. Tingnan nyo guys. Oh. Yan guys, ang huli namin guys oh. Oh. Thank you. Sarap ng pinarito guys. Ginataan. Thank you.